So hai, Assalamualaikum. So hari ni saya nak ajar tentang garam larut dan garam tak larut, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai soluble salt dengan insoluble salt. Okay. So macam mana kita nak tahu garam tu larut atau tidak? Kalau personally I don't like to memorize thing lah, tapi pada dasarnya I like to draw. So apa yang saya buat adalah this is one teori yang saya belajar daripada cikgu saya. Kita panggil dia the Beaker theory. Okay, the Beaker theory ni basically is describing about soluble salt and insoluble salt, ataupun garam larut dan garam tidak larut. Okay, so basically what you see here, okay, the diagram of the beaker. Okay, so you know that kita akan ada, nampak tak garam am, and satu lagi kat sini NO3 minus. Okay, nampak tak? Kan ada 4 garam yang awak belajar kan. Kita ada garam nitrat, kita ada garam klorida, garam sulfat dan garam karbonat. Okay, so macam mana kita nak ingat? So basically how you remember is that yang dalam bika ni kita ada air kan. So bila dalam bika ada air, maksudnya dia larut. Okay, saya repeat, kalau dalam bika maksudnya larut. Okay, kalau luar bika, luar bika ada air tak? Tak ada air. Okay, tak ada air, maka tak larut. Okay, jadi akan ada 2 komponen kat sini, nampak tak? Okay, satunya adalah dalam bika. Okay, satu dalam bika, 2 luar bika. Okay, luar bika maksudnya tak larut sebab tak ada air. Tak larut bukan maksudnya tak ada air, maksudnya dia tak larut dalam air lah. Okay, nampak tak? Okay, kalau dalam bika maksudnya dia larut. Okay, and then what you do is that contoh saya ambil garam nitrat dulu. Okay, so you see that garam nitrat basically semua duduk dalam bika. So tadi cakap bila dia duduk dalam bika, maka dia garam larut. So semua, awak tahu semua garam nitrat larut dalam air. Nampak? So saya tengok garam klorida, separuh larut dalam air, separuh larut dalam air. Tapi apa ni Okey, tengok baik-baik. So kan saya cakap kalau tak duduk dalam bika, maka dia adalah garam tidaklah larut, garam klorida yang tak larut. So siapa yang tak larut? Yang tak larut adalah Pak Hali Haji, plumbum, argentum dengan mercury, hargirium. Okey, semua garam klorida larut kecuali Pak Hali Haji. Okey, tengok pula garam sulfat. Sama juga. Okey, nampak tak? Separuh larut, separuh tidak larut. Siapa yang tak larut ni? Okey, cuba tengok. Semua garam sulfat larut kecuali siapa? Pak Baba Cacat. Nampak? Okey, Pak Baba Cacat. Plumbum, barium, kalsium yang tak larut. Okey, kita pergi yang ke-3. Semua garam karbonat tidak larut kecuali garam anak. Siapa garam anak ni? Okey, ammonium. Ammonium stand for A, Na for natrium, and K for kalium. Nampak? Semua macam mana nak baca? Semua garam tak larut, garam karbonat tidak larut kecuali garam anak. Siapa garam anak? Ammonium ataupun ammonium salt lah, Na4+. Kalium dengan natrium. Faham? Okey, tengok pula. Saya recap Semua garam nitrat larut. Sebab apa? Sebab semua nitrat duduk dalam bika.
Semua garam klorida larut kecuali garam Pak Hali Haji. Siapa? Plumbum argentum hygirium. Okey. Semua garam sulfat larut kecuali Pak Baba Cacat. Okey. Siapa? Plumbum barium calcium. Semua garam karbonat tidak larut kecuali amonium, kalium, natrium. Okey. So contohlah, okey. NaCl, saya ada NaCl ni exercise satu NaCl, dua kita ada PbSO4. Okey, ketiga kita ada NaNO3. Keempat saya ada Na2CO3. Yang kelima saya ada Yang ketiga saya ada PbCO3. Okey, saya nak awak classify kan. Okey, NaCl garam larut ke garam tak larut? Tak tahu rasa. Okey, rasa nak give up. Tak payah, tengok balik diagram. Okey. NaCl duduk mana? Semua garam klorida larut kecuali plumbum, hygirium dengan argentum. So ada tak Na? Na tak ada sir. Maka dia adalah garam larut. Tengok plumbum sulfat. Okey, garam sulfat. Ada tak duduk kat sini plumbum? Ada. So dia adalah garam tak larut. Okey. And we go for NaNO3. Oh, senang. Semua garam nitrat larut. So dia adalah garam larut. So garam natrium karbonat. So see here, there will be a natrium here. So this natrium larut. Nampak tak? Dia larut sebab dia duduk dalam bikar. So what will happen is that dia adalah garam larut. So you know this one, the last one is plumbum carbonate. So you know that this duduk dekat luar. So did you see that plumbum here is basically ada dalam ni? Tak ada. So dia mesti duduk dekat sini. So bila duduk dekat sini, dia adalah garam tak larut. So that's all for today. Thank you for listening to me and have a nice day. Thank you.